स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर सिस्टम है। दूसरे हमें एथलीट माइंड को रिफ्लेक्स रिएक्शन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, डेप्थ परसेप्शन, विजुअल क्लैरिटी आप इतने बड़ा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा 15% अपहिल एंड डाउन मैंने क्लियर किया है हमें अपहिल डाउन दोनों एक कॉर्नर जो इक्विपमेंट है সেটা হচ্ছে ফর আপার খালি আপার লিমিট পাওয়া যায় আপনি ট্রেনিং জানেন নিচে মানে অ্যাক্টিভিটি সিটিং অ্যাসেটস আছে স্পেশালি ফোর্স মানে তারপর পাওয়া যায় कि कौन सी इक्विपमेंट নাই তো এটা হচ্ছে इक्विपमेंट যেটা আমি আপার লিমিট পাওয়া যায় পারি ফার্স্ট সেটাকে ট্রেনিং দেনা পড়ে তো এটা নরমাল অ্যাক্টিভিটি में एज वेल एज ये कंपलसरी चलियो फ्लोराइड एडिशन होगी सिस्टम होते हैं पानी का टेम्परेचर चेंज होगा पानी का टेम्परेचर चेंज होगा एंड पर टेक्नोलॉजी के पानी का बॉडी से चेंज এটা চেঞ্জ চিল্লি কিনা চিল্লি তারা জীবনে চালু যেটা বড় আছে ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রাস্ট কথা যদি ঠান্ডা গরম করো তো কোন বহুত কিছু করে তো এই নামে গরম দিতে পারে ঠান্ডা করতে বিএস বলতে খালি লাগছে আগে